Tene Birahima Ouattara, le Côte d'Ivoire vice-premier ministre do o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ fɛn min Alassane Dramane Ouattara a dɔgɔkɛ do min ni u bɛ a wele ko photocopie, fɛn min ye u ka lakanako ye a fan caman bɛ ale bolo. Ale bɛ nin waati na Faransi, a welelen do kɛnɛ dɔ kan ni o ye lasigi dɔ ye ni fɛn min ye lakanako kumaw ye ani lakanaminɛnw na ani fɛn caman olu kuma bɛ a la. Ale ɲinigara Faransi AFP fɛ ni o ye agence France Presse ye ka sanga ni Mali, Burkina ani Niger, plus précisément en résumé AES a lakanako kuma. A ko nin waati na ko fɛn min ye ale ka jamana ni ye Côte d'Ivoire ye ko a labɛnnen do ko k'a tɛgɛ di Mali ani Burkina ma, ko walasa ko ka jatigɛli wale ka kɛlɛ fɛn min ka na ni lakana ye. A ko nga b'a la a ko nga b'a la. O nga ye jumɛn ni Ala sɔnna ma bi a bɛna bɔ a kalama o nga ye min ye. Nga min b'a la min do ale yɛrɛ ye kuma min fɔ ni Ala sɔnna ma an bɛ kuma ye an bɛ jɛ ka analyser ɲɔgɔn fɛ. Et surtout ni aw y'a jateminɛ depuis janvier plutôt depuis juin kalo daminɛ la fo ka na se sisan ma, jamana fɛn fɛn bɛ AES kɛrɛfɛ ko a jamana ko u accuselen no k'a fɔ ko terroriste b'u fɛ yen, ko a jamanaw ni Faransi ka di, ko a jamanaw ni AES jamana dɔ bɛ kɛlɛ la, olu bɛɛ kɛlen do ka offensive dɔ ta ka u ka dugutaga minɛnw ta k'u ka dugutaga berew ta ka don AES kɔnɔ. Ni y'aw hakili b'a la fɛn min ye Benin président kura ale nana Niger ka na Mali la ka taga Burkina. Tile filɛ na fɛn min ye Mauritanie fana ministre de la défense ale bɛ tagama la, a ye Mali kɛ, a ye Burkina kɛ, a ye Niger kɛ, a ye Tchad fana kɛ. Nka sele Tchad fɛn min ye kuma dɔ ye o bɔra kuma in kɔnɔ min ni an ma o mɛn Mali, Burkina ani Niger. Est-ce que o kuma in o de tagali kun yɛrɛ ye jamana tɔ ninnu bɛɛ la wa ou bien laɲini wɛrɛw de bɛ a la? Ni Ala sɔnna ma n bɛna an intéressé o fana la ka hakili jagabɔ kɛ o fana kan. Fɛn min an ka finitigilakaw n'o ye armée ye olu fana ye laseli kɛ k'a fɔ ko kunu tarata wulikajɔ dɔw taara ka jatigɛli wale kɛbagaw sɛgɛrɛ. A wulikajɔ fana ko a ye nɔba bɔ, a kɛra sababu ye ka jatigɛli wale kɛbagaw ka u ka mɔgɔ caman ka olu tɔɔrɔ ta ka bɔ an kan, k'olu daga ta ka bɔ an kan, et surtout ka u ka minɛn fana caman ka olu tiɲɛ. Ni Ala sɔnna ma communiqué an bɛ an da don la k'o fana walawala aw ye walasa k'o faamu. G7 ale bɛ sen na, o kɔni sigilen do a kunna hali n'a sɔrɔ ni G7 kɔni tɛ G7 ye bilen, parce que G7 Chine t'a la, Russie t'a la, tɛ G7 ye tuguni dɛ. Nka baasi tɛ, ni Ala sɔnna ma sur le plan géopolitique ni aw garijɛgɛ donna min na fɛn min ye Israël, Iran, Liban fo kana se États-Unis ma, accord min ni a kan ka signé Amérique ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ juma nata, Israël olu kɔni accord in saboteli daminɛ ni o ye ka kow kɛ ko minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ se ka kɛ sababu ye ka accord in ka a tiɲɛ. O ye ko sugu min ye ni Ala sɔnna ma an bɛna an da don o la ka o walawala aw ye walasa aw ka faamu kosɛbɛ. Aw denkɛ ni aw balimakɛ do Dirisa Mementa
aw bisimila aw ka émission mandika aw bisimila aw ka kɛnɛ mandika ni o ye Biricom kɛnɛ min ni an bɛ a sigi aw ye ka jɛ ka hakili jagabɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ni ne ko minnu bɛ kɛla an ka jamana kɔnɔ ko minnu bɛ kɛla diɲɛ kɔnɔ minnu faamuli bɛ se ka kɛ sababu ye ka an permettre an ka an sen don an ka jamana jɔli la a kɛko ɲuman fɛnɛ o la aw minnu bɛ nin waati na ko aw bɛ k'an lajɛ an ka page Facebook kan video a y'a aimer aw ka partager aw ka cœur caman bila sabula aw ka j'aime ani aw ka partage a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye video ye a bɛ a stabiliser fana kɔfɛ a bɛ kɛ sababu ye k'an ka visibilité ka o dayɛlɛ et puis ka an kisi restriction fɛnɛ ma o la aw kana ɲinɛ fana k'aw abonné an ka page Facebook la aw minnu fana bɛ yen nin waati na ko aw bɛ k'an lajɛ an ka chaîne YouTube kan Drissa Mementa a ye continuer ka video aimer a ye continuer ka partager et surtout a ye continuer k'aw ka notification activer aw abonnélen kɔfɛ an ka chaîne YouTube kan n'o kɛra n'an ye video kɛ YouTube bɛ video ci aw ma sous forme de notification aw bɛ a sɔrɔ k'a lajɛ k'a sɔrɔ aw ma recherche jan kɛ bi ye araba ye ka bɛn juin kalo tile 17 ma san 2026 aw bisimila ko kura ye tuguni ka foli ni tanu ta k'an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ an hakila fɛn min coupe du monde match min na a kun kɔnɔnen don kosɛbɛ sura ale kun bɛ sen na fɛn min ye Sénégal kun bɛ ka jouer contre une sélection africaine et a match fɛn min sélection africaine ye ale gagnera contre Sénégal ka sababu kɛ ne kɔni bolo match sar de y'an ci walayi k'a bɛ premier ta kuma kan sar kuma ka tɛmɛ hali 20 minutes kan fɛn min ye Camerounais ale ye sélection africaine ka bi 2 don i n'a fɔ Sanko y'a fɔ cogo min na ko Sénégal France ko a kɛra togo o togo ko ni mɔgɔ gɛnna ko b'a yira k'a fɔ ko farafina de ye farafina ci Sonko ka interview laban na a y'o de fɔ ni journaliste y'a ɲininka ko Sénégal ni France bɛna jouer a hakilila ye jumɛn a ko a kɛra togo togo match jaabi kɛra togo togo ko farafina équipe dɔ de bɛna na farafina équipe dɔ ci parce que ne ye France équipe in lajɛ sura mɔgɔ 11 min kun bɛ terrain kɔnɔ mɔgɔ 1 dɔrɔn de kun b'a la min ye français n'o ye arabu ye sinon mɔgɔ 10 tɔ bɛɛ espagnol 1 kun b'a la mɔgɔ 9 bɛɛ kun ye farafinw ye quoi donc hali ballontan pour que France ka se ka gagner a bɛ farafinw de aligné o France fana o fana France b'an ka ballontan ɲɛmɔgɔ min a la a bɛ taa n'a ka sanu ye a bɛ taa n'a ka pétrole ye hali a ka muso ɲuman o bɛ taa n'a bɛɛ o bɛɛ la u tila ka terroriste ni rebelle choix da mais baasi tɛ ne kɔni bɛna kuma kelen fɔ a ye ko ɲuman a ye fɛɛrɛ kɛ u ka Messi bɔ a la ballontan yɛrɛ de sera niveau dɔ la sisan Messi kan ka bɔ a la quoi parce que en réalité Messi filɛ nin ye a ye Messi bɔ a la Messi tɛ u ka Messi bɔ a la quoi a ye Messi bɔ a la n bɛ da o ma quoi wala a ye Messi bɔ a la parce que ne y'a jateminɛ Messi tɛ ballontan ye quoi ballontan tɛ Messi phénomène de phénomène de don phénomène de don phénomène de don e y'aw ka imaginer âge min bɛ Messi la e k'a ye terrain ka sura triplé kɔni yɔrɔ ko bi 17h baara bɛ Chris bolo a fana k'a jija dɛ n'a b'a saba kɛ ballon d'or bɛ minɛ a la maliyɛnw ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn an bɛ a daminɛ a hakɛto an b'a daminɛ armée ye communiqué min kɛ ka sanga ni wulikajɔ minnu bɛ sen na an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que dans le cadre des opérations de surveillance du territoire national les vecteurs aériens des FAMA des forces armées maliennes ont mené le mardi 16 juin 2026 une reconnaissance offensive dans le secteur ouest de la localité de Léré, région de Tombouctou. An ka finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔso k'u bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko wulikajɔ min bɛ sen na ni o ye ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi k'o hukumu kɔnɔna la an ka sanfɛ kɛlɛ kɛ pankuru ko olu kɔni ye wulikajɔ dɔw ta kunu tarata ka bɛn juin kalo tile 16 ma ka ɲɛsin an ka sigida min bɛ yen nɔ ni o ye Léré ni ale bɛ Tombouctou mara la. Les vecteurs engagés au cours de cette opération ont ciblé un véhicule appartenant à des groupes armés terroristes transportant du matériel logistique près